Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin 'alaina bil ilmi وافتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, halaman 8 babun nawafil yang kemarin belum kelas kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi nawafili. Babu nawafil. Wa yustahabbu an yusalli rak'atayn qabla subhi wa rak'atayn qabla dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa arba'an qabla asri wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isya'i wa al-witri wa rak'atayn wa duha wa rak'atayn. Yustahabbu an yaqra'a rak'atil ula fi salati subhi qul ya ayyuhal kafirun wa ثانيا قل هو الله احد وكذا سنة المغرب وركعة الإحرام وركعة الطواف وصلاة الاستخارة. ويستحب أن يقرأ في الأولى الوتر سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ برب الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi nawafili. Bab menjelaskan, membahas tentang sholat-sholat sunnah. Nawafil jamak nafilah, ya, sholat-sholat sunnah. Wa yustahabu an yusalli rak'ataini qabla subhi. Disunahkan seorang sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Ya, nggak berpanjang lebar karena minggu kemarin dibahas. Jadi ini sholat sunnah. Ada yang berwaktu muakkad, ada yang muakkad, ya. Ada yang zat sabab, ada ya ada sebabnya, ada yang tidak ada sebabnya, ada sebabnya berbarengan. Nah, ini yang kita bahas campuran antara rawatib, ya, duha, witir dan lainnya, ya. Jadi wa yustahabu an yusalli rak'ataini qabla subhi. Disunahkan seorang melaksanakan sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat subuh. Ya, tadi atau besok kita akan melakukan sholat subuh. Ya, sebelumnya kita kerjakan sholat sunnah dulu. Ya, sholat sunnah. Bagaimana niatnya? Sholat sunnah tasubhi, ya, rakaatain lillahi ta'ala. Ini kita kerjakan sebelum kita mengerjakan sholat sunnah subuh. Baca gimana? Ya, bacanya kalau yang mau pendek kuliah kulhu, tapi yang mau panjangan ya gabung antara pertama alam nasyrah, kedua kuliah, kemudian rakaat keduanya ya, alam tara kedua, setelah itu baca kulhu. Apa gak kira-kira? Apa ya? Kalau dipanjang lagi ada 3 surah tuh, satu di beberapa ayat di Al-Baqarah, ada lagi di Al-Imran, ya. Yang kepanjangan kita yang kita hafal aja deh, ya, yang kita hafal kita kerjain, ya. Ya, wa yustahabu an yusalli rak'ataini qabla subhi. Sunahkan seorang sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Ini ya saking sangat pentingnya, ya, jangan kita tinggalin. Karena pahalanya rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma biha. 2 pahala 2 rakaat melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh itu lebih hebat, ya, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya ditukar sama pahala, dibandingkan sama pahala sholat sunnah 2 rakaat, dunia beserta isinya nggak ada apa-apanya, ya. Jadi lebih mahal apa? Lebih mahal, ya, lebih hebat pahala 2 rakaat melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Nah, ini membahas tentang rawatib, ya, ada yang muakkad dan tidak muakkad, ya. Wa rak'atani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur.
Ya, ada yang mengerjakan 4 rakaat, ada kelebihan silakan. Ya, sebelum zuhur kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Zuhur dari azan dikumandangkan, kemudian setelah kita jawab panggilan azan, kita melaksanakan sholat sunnah zuhur. Rakaat tadi qabla zuhri 2 rakaat sebelum zuhur. Ada mengerjakan 4 rakaat, ada riwayat yang menjelaskan kelebihan. Apa kelebihan sholat tersebut? Yang 4 rakaat ya kita kerjakan. Rakaat ini ba'daha, kemudian 2 rakaat lagi setelah sholat zuhur. Wa arba'an qabla asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Ini tidak muakkad, tapi ada fadilahnya. Jangan mentang-mentang enggak muakkad kita enggak kerjain. Beda yang muakkad dan muakkad. Muakkad Rasulullah mengerjakannya kontinu, tidak muakkad tidak kontinu. Jadi jangan mentang-mentang tidak muakkad kita malah kerjain, jangan. Ya. Wa arba'an qabla asri, 4 rakaat sebelum salat asar. Ini ada riwayat mengatakan apa? Rahimallahu mar'an man shalla qabla asri arba'an. Allah telah merahmati orang yang salat sunnah sebelum salat asar 4 rakaat. Dasar menjadinya 1 salam atau pakai tahiyat awal banget terserah. Yang penting mengerjakannya 4 rakaat ya. Rakaat ini pada maghrib 2 rakaat setelah mengerjakan salat maghrib. Nah, ini memang makan ya. Rakaat ini pada maghrib, rakaat ini pada isya, 2 rakaat setelah salat isya. Ya, ini semuanya kita bahas tentang salat rawatib ya. Wa min al-witri. Ya, dan mengerjakan di antara juga sini seorang mengerjakan sholat witir. Wa witri salah rakaatin, witir 3 rakaat. Diambil yang adnal kamal. Minimalnya 1, adnal kamal 3, banyaknya 11. Nah, 11 kita sini pengarang bilang mengerjakan 3 rakaat. Amang ini yang paling disukai jumlahnya oleh orang-orang. Jadi pengarang tahu nih, dari bilangnya 11. Adnal kamal aja. Kenapa? Ini gacuan kita. Ini gacuan kita pun kalau bulan Ramadan. Kalau nggak Ramadan kita nggak ngerjain. Nah ini serem yang nggak ngerjain, ya. Apa dikatakan al-witru haq, ya al-witru haq. Salat witir itu benar-benar ada dalam syariat Islam. Fa'utiru ya ahli Quran. Lakukanlah salat witir wahai ahli Quran. Orang pembaca Quran, para mukminin ya disuruh salat witir. Nggak wajib, tapi ya saking sangat hebatnya dan muakkadnya ya sampai saya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Man taraka witro ya la yatukul witro ila rajul su ya bayang bagi adrodahu syahadah orang yang kata Imam Ahmad saking muakkadnya, saking hebatnya salat witir, orang yang enggak salat witir itu orang jahat. Orang yang nggak sholat witir itu orang jahat, rajul su, ya dianjurkan untuk tidak menerima kesaksiannya. Dia kalau jadi saksi, dia meninggal di mata Imam Abu Ahmad kalau dia meninggal sholat witir menjadi saksi nggak sah. Tuh saking pentingnya. Jadi apa tuh? Ya diawasi. Artinya kalau sehari-hari yang dia sholat witir, ya dia jadi saksi kesaksiannya sah. Dalam arti kalau dia nggak sholat witir, ya ditolak kesaksiannya. Tuh, layatul witro ila rajul su. Enggak ada yang meninggalnya salat witir, enggak ada yang kecuali orang-orang seorang jahat. Rajul bisa perempuan, kalau perempuan ya imra'atu su, perempuan yang jahat. Artinya kalau dia benar enggak su, ahli khair, orang baik, pasti dia salat witir. Nah, kalau dia enggak salat witir, rajul su. Nah, dalam hal ini kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita semua kena. Berapa lama kita nggak sholat witir? Ya, kita anggap witir hanya ada bulan Ramadan, padahal witir itu nggak hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan witir ada keistimewaan. Apa keistimewaan sholat witir? Witir di bulan Ramadan keistimewaannya boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan boleh jahat, suaranya dikerasin. Ya, kemudian nanti ada kunutnya. Itu ya khususan witir bulan Ramadan. Di bulan lain ngajinya sendiri. Baca sir nggak jahat, kemudian nggak ada kunutnya. Nah, tapi di bulan Ramadan ya disunahkan berjamaah, kemudian baca jahat, kemudian apa lagi? Ya, kemudian ya ada kunutnya di pertengahan. Ingat nggak? Nah, ingat. Nah, ini ada orang-orang yang mentang-mentang sunnah
nggak mau baca salat witir. Nah, kapan masuk salat witir? Setelah seseorang mengerjakan salat isya, sekalipun jamak takdim. Seorang mengerjakan salat isya, sekalipun jamak takdim, dia udah boleh mengerjakan salat witir. Ya, kita sekarang nggak kerja jamak takdim. Ya, kita seorang mukim, kita bukan seorang musafir. Ya, kita yang menetap bukanlah musafir. Ya, kita mau salat witir. Tungguin waktu isya masuk. Waktu isya masuk, kita kerjakan sholat isya, ya, baru boleh kita mengerjakan sholat witir. Apa habisnya? Adzan subuh. Adzan subuh terbit fajar, ya, fajar shodiq, terbit fajar, adzan subuh, maka habislah yang namanya sholat witir. Ada orang bangun telat, dia mengerjakan witir, apa tuh? 3 rakaat, baru 2 rakaat, mau ketiganya dia adzan subuh. Bayang begini, Ustaz gimana Pak Ustaz? Saya dapatnya 2 rakaat, pas lagi yang ketiga apa tuh? Adzan subuh ya terusin, jangan dibatalin. Jadi gimana? Ya hukumnya qadaan. Waktu udah habis belum? Udah habis. Nah, ini ya ngerjainnya sholat witir dengan cara demikian. Sekarang kalau dia mau emang takut ketiduran, kebablasan, kerjakannya al-waktu. Kerjakannya al-waktu, nanti kerjainnya gimana? Kerjanya habis sholat isya, ya, kemudian dia ibadah isya dikerjain witir tersebut. Ya, kalau seandainya emang dia yakin bangunnya sebelum adzan subuh, ya kerjakan. Ya, setelah dia bangun malam silakan. Yang penting jangan sampai kita enggak ngerjain sholat witir. Ya, al-witru haq. Ya, inna Allah witru yuhibbul witro. Allah Ta'ala yang esa zatnya sifatnya, ya, yang esa zatnya dan sifatnya dan apa dan afalnya. Ya, yuhibbul witro, Allah Ta'ala suka senang sama hamba-hamba yang melakukan sholat witir itu. Jadinya kok sholat yang lain nggak disenang-senang, tapi witir ada kelebihan. Karena witir hukum sunnah, orang ngerjain ibadah sunnah ini mendandakan dirinya tersebut apa, pengen dekat sama Allah Ta'ala. Bagaimana Anda bilang, orang kalau baru-baru ngerjain wajib belum bisa dekat mau, karena baru pas-pasan, baru modal doang. Yang wajib dia kerjakan dan benar, kemudian baru mengerjakan sholat sunnah. Nah, ini nggak semua orang mau mengerjakan sholat sunnah. Nah, nanti malam deh, ya, kita kerjain, ya di rumah boleh nggak di rumah? Boleh, di rumah boleh, ya kita kerjain, ya kita kasih tahu kita punya keluarga, punya istri, punya anak tentang kota witir. Sampai tadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya nggak sholat witir orang yang jahat, ya, orang yang jahat nggak mau sholat witir, roh jusuk. Ya, nanti kalau jadi saksi kesaksian ditolak. Nah, jadi begitu saking hebatnya, ya, sampai-sampai apa? Sampai-sampai dikatakan demikian. Nah, maka kita nanti kerjainnya, ya, caranya ada 2 macam. Mengerjakan witir ada 2 macam. Kalau itu 3 rakaat, ada fasal sama wasal. Ya, fasal gimana fasal? Fasal bisa 2 dan 1. 2 rakaat, assalamualaikum, kemudian 1 rakaat. Ada wasal, nyambung 3 rakaat sekaligus. 3 rakaat sekaligus, ada kalanya 1 tasyahud, ada kalanya 2 kali tasyahud. Tapi ada pendapat mengatakan sholat witir 3 rakaat sekaligus, ada mengatakan makruh. Kenapa? Ya, yushbihul maghrib, karena 3 rakaat sekaligus menyerupai sholat maghrib. Nah, bukan berarti nggak sah ya. Orang ngajian witir 3 rakaat sekaligus, ya, sah aja. Artinya sah kemana? Ya, sah sholatnya. Ya, nah, tapi lebih afdal pasal. Apa pasal? Bisa 2 dan 1. Ya. Kalau yang sholatnya banyak gimana? Yang sholatnya 11, ya 2. 2. Ntar terakhir 2 lagi, kemudian 1. Yang ya, ini kita jangan ngomongin yang 11, 3 dulu deh. Yang 3 dulu deh. Ya. Ente anggap bangun malam, sholatnya 11 rakaat. Ya, pengen buru-buru. Ya, pengennya apa? Dan buru-buru yang cepat-cepat. Nah, udah kita ngejar 3, alhamdulillah. Tapi kalau bisa, ya, ada waktu ngejar 11. Jadi jangan sampai umur kita yang udah 50, 60, 70 nggak pernah ngejar 11. Jadi kalau ibadah maunya yang dikit, tapi kalau duit maunya yang mana orang itu? Mana gitu ya? Paham ya? Nah, jangan ya. Jadi kerjanya boleh pasal, boleh wasal ya. Kemudian dikatakan apa tuh? Wa min al-witri 3 rakaat, 3 rakaat, wa duha 4 rakaat.
dan kerjakan sholat duha 4 rakaat. Ini sholat duha penting benar. Orang yang continue sholat duha yang nggak diketinggiin, orang yang yang continue sholat duha dia tersebut Dia tersebut udah dapat dosanya diampunin, kali dosanya sebanyak busa di lautan. Ya, anggap orang bisa 2, silahkan 2, itu minimal. Bagaimana minggu lalu dijelaskan, kalau bisa ngajarinnya yang Ibn Hajar atau Imam Romli ya 8, kalau Pak Wati kosong dia 12. Ya, nggak lama ya. Itu mau baca yang panjang setelah habis Fatihah. Kalau mau kuliah silakan. Ya sama aja 12 juga, 8 juga, apa-apa ya. Kita kalau kelamaan wasyamsi wa duha kelamaan enggak? Kelamaan kali ya. Kalau bikin 12 rakaat begitu kelamaan. Udah apa tuh? Yang pendek aja kuliah aja. Kita punya gacuan ya. Nah. Yang penting jangan ditinggali sholat duha, penting ya. Penting karena apa? Yang mau karyawan, yang mau ngobjek, yang mau ini, mau bisnis, tidak akan sholat duha dulu. Waktu kapan sholat duha? Setelah matahari terbit, lewati qadar rumhin. Apa qadar rumhin? Ya, jadi dilewati kira-kira 16 menit. Anggap matahari terbit jam 6.16, 6.20, lewatin. Jangan pas matahari terbit, lewatin. Ya. Nah ini sampai kapan? Sampai ada zuhur masuk, waktu duha habis. Nggak lama kok ngajarinnya, masih kita bisa ngajar. Ada yang ngajarin tempat di kantor, tempat di kerja, silakan. Di rumah berangkatnya pagi-pagi jam 6 sampai kantor jam 8 lewat, silakan berdoa. Ada yang ngajarin mana tuh? Di musola di mana tuh? Musola dekat kantornya silakan. Ada yang ngajarin di musola di pasar, dia orang pasar, silakan. Yang penting jangan sampai tinggal sholat duha ya. Insyaallah Allah taufik kepada kita bisa ngajian ya. Amin ya rabbal alamin. Wa yustahabu ay yaqra fi rakaatil ula min sunnati subhi qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sunahkan ya membaca pada rakaat pertama setelah Fatihah ya dari salat sunat subuh bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Yang pendek aja. Tapi kalau pengen baca alam nasrah kemudian kuliah, nah itu gabung 2 surah, kemudian rakaat keduanya alam tar sama qul lebih bagus ya. Jadi wa yustahabu ayaqra bi rakaatil ula min sunnati subhi qul ya ayyuhal kafirun. Disunahkan seorang membaca surah pada rakaat pertama ya ketika daripada salat subuh, setelah Fatihah membacanya qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah pada rakaat kedua setelah Fatihah bacanya apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Wa kadza fi sunnatul maghrib, begitu juga dalam salat sunnah maghrib. Ba'diyah ini kita ngajarin ba'diyahnya yang apa tuh? Yang muakkad ya, kita mau anggap Fatihah mau ruku silakan boleh. Ya, itu biasa kalau sunat qobliyah ba'diyah enggak pakai surah silakan, mau pakai surah silakan. Nah, pakai surah ada pahalanya. Ya, paham ya? Gitu aja. Wa raka'atai ihram, 2 rakaat ihram. Mau ihram haji atau ihram umrah. Seorang mau ihram, apa itu ihram? Masuk ke suatu ibadah haji atau umrah namanya ihram. Nah, anggap kita ya gimana? Anggap dari Madinah Subir Ali ya kita salat ihram, usul salat ihram rakaat ini ilahi ta'ala. Nah, ini kita lakukan. Nah, ini baik ihram kita mau ihram haji mau umrah. Nah, di Jakarta nggak bisa ngajarinnya di sana. Ya, apa? Kalau ternyata kejauhan nggak? Jauhan sana aja ya. Anggap kita ke Madinah dulu, udah dari Madinah kerjanya. Nah, sholat sunnah ya 2 rakaat apa? Ya setelah ingin merasakan ihramnya ihram haji maupun ihram umrohnya. 2 rakaat tawaf, 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf. Sholat sunnah 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf. Tawaf apa? Tawaf apapun juga. Mau tawaf ifadah, ya mau tawaf umroh, mau tawaf wada, mau tawaf apa tuh sholat sunnah, tawaf sunnah. Setelah tawaf kita laksanakan 2 rakaat sunat tawaf. Di mana tempatnya? Ya kalau bisa emang dekat Multazam, ada Multazam. Kalau nggak di mana aja yang penting bisa Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Ini jangan sampai tinggal juga karena kita ngarepin apa? Pahala yang double. Kalau sakit penuhnya kayak sekarang ibadah haji sangat penuhnya di mana tuh? Di Matof, arena tawaf. Ya udah kita nyingkir cari tempat yang kira-kira orang melaksanakan sholat sunat tawaf. Ya. Wa sholat istikharah,
Apa sholat istiskhara? Sholat minta pilihan. Yang minta pilihan pada Allah ya untuk melaksanakan pekerjaan yang akan kita kerjain. Minta bimbingan sama Allah Ta'ala, minta pilihan dari Allah Ta'ala supaya yang kita pilih itu ada keberkahan, ada petunjuk Allah Ta'ala. Seperti orang kerja, seperti orang mau nikah, seperti orang mau ini istikharah. Ya, ada yang begitu dapat cewek nggak istikharah. Ya, itu udah yakin menikah dia, udah dia yakin. Istikharah dulu nggak deh. Ntar kalau nggak ada momen nggak jadi kawin lagi. Udah apa tuh? Nggak pakai istikharah dia kawin lagi gitu. Kalau orang yang udah istikharah, ya, ada doa yang disebutin setelah sholat istikharah. Ya di antaranya apa? Ya Allah, jika ada kata-kata bahasa Indonesia, jika ya Allah jika pernikahanku dengan bulan ada kebaikan di bidang agamaku, dunia ada akhiratku, jadinya Allah. Kalau ada mudarat, ada bahaya, ada yang nggak bagus, batalin ya Allah. Allah Ta'ala nggak ada bayang-bayang. Nah, sekarang si orang pertama nggak ada bayang-bayang, yang kedua nggak ada tanda-tanda, sampai ketiga. Nah, udah tiga udah kerjain. Nggak ada tanda-tanda juga, apa terserah Anda mau terusin boleh, mau stop boleh, kawin aja deh, nggak boleh bayang-bayang ya, paham nggak? Tanda gimana? Tandanya itu mimpi yang indah-indah, yang enak-enak, ya mimpi orang tuanya, orang tuanya tersenyum, nah berarti ya, ada baik. Sholat istikharah, ya. Man istaba man khaba man istakhar. Mana riba menistasyar wa ma khaba menistakhar. Enggak bakal nyesel orang yang musyawarah, enggak bakal rugi orang yang istikharah. Nah, jadi anggap begini, anggapnya kita sama, boleh kita ngadu sama orang untuk pilihan suatu yang kita akan kerjain, tapi jangan lupa minta pilihan dari Allah. Karena dari Allah Ta'ala nanti ngasih ya kebaikan, kita nggak tahu ada apa setelah ini gitu. Nah, paham ya? Jangan soal istikharah. Ini semua sunnah ya. Wa yustahabu ay yaqra'a bil ula min al-witri sabbihisma bikal ala. Dia sunahkan ya seorang membaca pada rakaat pertama setelah dalam salat witir, pada rakaat pertama sabbihisma bikal ala. Itu dah apa sabbih apa? Apa ya udah baca ya. Wa bi tsaniyah rakaat kedua dalam salat witir qul ya ayyuhal kafirun, qul ya apa kerjain ya, tinggal tamam kerjain ya. Wa bi tsalisah pada rakaat ketiga ya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil qul a'udzu birabbin nas. Namanya ya kita baca apa? Mu'adzwitain, al-ikhlas wal mu'awwidzatain, surah qul a'udzu birabbil qul a'udzu bin nas. Nah, ini dibacanya ya kalau seandainya emang dia bulan Ramadan berjamaah, dia jahat hanya di imam. Tapi kalau yang bulan Ramadan anggap berjamaah, yang baca imam doang ya, yang baca kayak yang makmum enggak. Nah, tapi kalau sholatnya anggap bulan puasa, sholatnya sendirian, udah dia baca. Kok enak kalau jadi makmum, kita nggak baca Fatihah doang, dengarnya yang lain ya. Sini boleh dalam sholat fardu, boleh seorang baca surah juga, dia makmum baca surah, ya boleh. Dalam keadaan apa? Ketika dia nggak dengar bacaan imam, ya imam baca surahnya kedengaran, suara kecil, daripada dia bengong habis Fatihah nganggur, bengong, suka apa tuh? Suka menghayal apa tuh? Yeah. Jadi nggak apa tuh, nggak khusyuk ya? Yeah. Nah, dia baca surahnya. Tapi kalau suara kedengaran, dia dianjurkan untuk dengerin bacaan imam. Ya, paham ya? Nah, ini masalah apa tuh? Masalah salat witir. Nah, jadi ini sunnah-sunnah banyak. Ya, sunnah-sunnah banyak kita kerjain karena apa? Sebagai penambal ya, daripada sholat wajib kita. Nah, nanti gara-gara sholat sunat ya ada orang pahalanya besar, pahalanya banyak dengan menjalankan sholat sunnah. Wajib sunnah ya, kedudukan sunnah yang wajib dia udah benar kerjain baru melangkah ke sunnah ya. Nah, pejabat sekalian ya, Anda tidak perpanjang lagi karena malam hari ini ya bertepatan dengan 7 hari kematian saudara Mudzakkir Ilham. Ya, Mudzakkir Ilham yang meninggalnya ya bukan satu kemarin ya, malam 7 hari. Ya, kita baca apa? Yasin dan tahlil ya. Ya. Al-Fatihah wa Yasin. Wa fi sawadalika ila Mudzakkir Ilham wa walidayhi wa rasulihi wa qawlihi ana ta'ala yaghfir lahum wa taghfir rahmah.
فإياك المسعود وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وياسين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم ترجعوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم فأنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن يرد لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى
سبل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لنطمسنا على أعينهم واستغفروا صراط عنا يبصرون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاصبحوا والذين ولا يظلمون ما كانوا أمنا بنفسهم بالحق على يذكرون وما علمناه شيئا إلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويذكر على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إله
Muhammadur Rasulullah. Salli ala Muhammad salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الكرسي وثلاثة من هو الله أحد والمعوذتين إلى روح من استمعنا هنا بسببه أخينا محمد الإلهام بن حديث محمد جميل ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta wa lakal hamdu اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى اللهم صل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما علمناه من لا إله إلا الله وسبحناه سبحان الله وبحمده وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة رحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته حضرت وسمى إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل منهم وصحابته ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحضرت أرواح ساداتنا سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي سيدنا الإمام الفقيه المقدم الثاني الإمام الكبير الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويل سيدنا الإمام القطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطاس صاحب الراتب وحضرة الشيخ علي بن عبد البارس سيدنا الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وحضرة الإمام الحبيب حسن بن عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وحضرة الإمام الحبيب أحمد بن زيد الحبشي ووصولهم وفروعهم حضرة الإمام العلم العلامة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف الكبير حضرة الإمام العلم العلامة الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف الكبير ووصولهم وفروعهم وجميع الأولياء الله الكون أجمعين وجميع علماء العاملين ومشايخنا في الدين ومعلمين وذوي الفروق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح ساداتنا العلويين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روحه خصوصا المرحوم مذكر إلهام بن جميل وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة قبورهم حفرة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين أدخل اللهم على الجميع في قبورهم الروح والريحان والبسد والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في ربها الجنان إنك كريم منان بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Amin.
اللهم اعنا بما الفاتحة المعظمة والشرف المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا يا الله من الخير وأن تعاملنا معامل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضيق ومن كل خير متفضل بكل خير وموسع بالخير يا أرحم الراحمين يا الله يا سبحانك اللهم وتحية يا سلام والحمد لله رب العالمين. Meninggal dunia itu dia ada di depan pintu rumahnya. Ada kata-kata yang dia ucapan yang hidup nggak dengar. Ada teriakan sebagaimana tercantum di kitab Fathul Alam Syarah Usul Adam dikatakan apa? Ya ahya la tabkhulu alaina qabla an tasjudu mislana. Wahai keluargaku, wahai orang hidup, wahai kawanku, jangan kalian pelit kepada kami sebelum kalian menjadi seperti kami. Jadi malam ini Ilham teriak, begitu teriak nih. Wahai kawan-kawan majlis taklim, wahai kawan-kawan pengajian, jangan pelit sama saya sebelum kalian jadi seperti saya. Jadi teriakan. Alhamdulillah dengan kita baca Yasin, baca tahlil, kita doain, kita nggak masuk yang termasuk orang yang pelit, insyaallah. Kita orang yang murah, orang yang baik sama orang yang apa balasannya? Kalau kita peduli sama yang udah mati dengan doa, insya Allah kalau kita mati orang peduli sama kita. Malam hari ini kita doain ya almarhum Mudzakkir Ilham. Suatu saat kalau kita mati orang lain doain kita. Malam hari ini kita tahlil, kita baca Yasin. Suatu saat orang yang hidup akan doain kita kalau kita meninggal dunia. Jadi ajazah dan amal. Ya balasan tergantung amal kita. Kalau kita semasa hidup kita peduli sama orang yang mati, nanti insya Allah orang yang hidup peduli sama kita insya Allah. Tapi kalau kita pelit, nggak peduli sama orang mati, kuburan kita nggak ada yang ziarahin, ya, kita nggak ada yang doain, nggak ada yang istighfarin. Orang mati nggak bisa berubah nasib. Orang mati udah habis, keadaannya udah begitu. Yang bisa orang mati, yang nasib orang mati orang hidup. Maka dikatakan lawal ahya ala halakatil amwat. Kalau nggak ada yang hidup, orang yang mati dalam siksa, halak, binasa dalam siksa terus. Yang bisa mengangkat atau kubur orang hidup. Insyaallah doanya kita pada malam ini, ya kita doain Allah angkat, ya Allah ampuni dosa beliau insyaallah. Dan Allah angkat derajatnya, Allah masukkan ke surga insyaallah. Karena doa kita insyaallah dengan izin Allah. Ya sebagaimana kita kumpul sini, ya mendoain orang yang telah meninggal dunia. Insyaallah berjalan sekalian, ya. Setelah ini kita salat Isya, habis salat Isya kita makan bersama insyaallah. Jangan pulang, yang pulang lapar.